जीत कर आना, अपना ख्याल रखना, हम जल्दी लौट आएंगे। बड़ा सुंदर लगा हूँ मैं। ଖାଇବୁ ନାଇଁ ଏଠି ନାକ ଟିକେ ହସିଦେଲୁ। ନିଜେ ଗାଉଛୁ ନିଜେ ନାଚି ଦଉଛୁ। ତ ମିକ୍ସଚର ଦେଇଦେଲୁ କି? ହଁ କଣ ଗୋଟେ ଦେଇ ଦେଇଛୁ, ରାଗ ଲାଗିଛି ନା। ତୋ ହାତଟା ତାହେଲେ ରାଗ ଲାଗିଥିବ। ତୁ ଦେ ନା, ତୋ ହାତଟା କେତେ ରାଗ ହେଇଛି ତୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ ନା। ନାକ ଟେକି ଦେଲୁ। ହେଇ ଅଂଶ ଅଂଶ କରିଦେ, ଏମିତି କରିଦେ। ତଣ୍ଟିରେ ଲଗେଇ ଦଉଛି, ଏଇନା ତଣ୍ଟିରେ ହିଁ ଲାଗିଲା ତାର। ଖାଇବୁ ମୁଢ଼ି ଖାଇବୁ? କର ବାପାଲା ଇଟା ବଳେ କଣ ମଝିରେ ପଶି ଯାଉଛି ବିଲିୟନ। ହଁ ଦାଦା ଦାଦା ବାପଲୋ ବାବା ଆଙ୍କଲୁ ଏ କର ଖାଇବୁ। ସେ କଣ ଗୋଟେ ଭାବିଦେଲା ବୋଧେ ମୁଁ ରାଗିଲି ବୋଲି କ୍ଷୁ କ୍ଷୁ କରିଦେଲୁ ତ ଟିକେ।
आ करो आ कल्लू आ आओ ये पटे दीदी को देखो तो तू ठीक है हस कांद मिसिक आसुची ना एटा स्प्लिट पर्सनालिटी नहीं आ करो आ कल्लू आ ଭଲ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କାନ୍ଦୁଛି ଆ ହସନ ହସନ तो हसा से कर दो देखा से कौन कर 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 देखा होची केमिति ता हस मझिरु केमिति कांद बारची खाइबू आ गलु आ एबे पाटरे पूरे छि खाउछि एबे किछ रिएक्ट करिवनी आ करो पाट सरले रिएक्ट करियो केतटा अंगूठी अछि कोन देनी हां आ करो आ ए बो एमिति भी आ करियार नदिला आ पाट सती का ओके बाय दादा 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 ओके दादा ओके बाय बाय हां कर दे ठीक आ